guys, ang daming bariya oh. Yan, may mga Queen Elizabeth yan, halo-halo yan oh. 10 piso, 5 pisong may error oh. Ito yung mga 5 piso mahal daw ngayon. Ito yan na 5 piso. Nahanap nila yung mga ganyan. Ayan guys. Marami po tayo 20. Lagpas ang kwelyo. Ayan po. May kalabaw. May 10 piso. Ayan po mga kalabaw. 1972. Queen Elizabeth. Ito naman yung agila na $1. Ayan po, marami po. 10 piso, 2007, 2006. Ito, 2006. 10 piso 2006. 2006 na 10 piso. Ayan. Marami po, 10 piso na 2006. Ito. $500. Ayan po, PM na lang po. Sino may gusto. May mga coins po ako na ganito. Ito, dalawa to. 1944. Ito naman. Ayan o. Philippines din to eh. 10 centavo. Ang dami mo yan. Tayo mga ganito. Ayan po. Ayan, makita. Oh, marami ito. 25, marami yan. 2017, 25, centavo, 5 centavos. Ayan po, marami po yan. Ayan po, 10 centavos. Ayan o. 10 na manipis. Pero malupit. Piso, 1982. Ayan. Mga kalabaw. May 10 piso. Ganun, no? Ayan po. Ito naman po. 5 centimo. Marami pa tayo ganyan. Pili-pili lang. PM lang kay Rico. Sa YouTube, mapapanood nyo rin to. Ito, 1966. 1966. 1966 yan. Dalawa yan, 1966. Dalawa yan, 1966. Okay guys. Ayan po. Republika ng ating Pilipinas. 1972. Queens. Sige guys.
lang kung sino may gusto sa mga barya ni Rico. Marami po yung pagpipilian. Yan po. Tagba 20. Yan po. 10 piso. Yan po. Ayan. 5 piso, marami. 1967, ay 97, 98, 99. 5 piso. Ito 1974. 1974. 50 centavos. Nung araw. Apat ho yan, apat. Ito naman po. Yan. Hindi ko inabot ang pera na to. 1944. 1944. Ito, apat to, ganito. '62, 1963, saka 1962. O yan, ito po. Ayan. Queen Elizabeth. Ayan, Queen Elizabeth. Ayan o. Queen Elizabeth o. Ganda naman. Ay, buko pala ito, buko. Ito yung Queen Elizabeth dito, malaki. Saka ito guys, 1975. Republika ng ating Pilipinas. Yan po, 1975. Ito pala yung Queen. Ito yung Queen Elizabeth. Ito po yung 50, Queen Elizabeth. Ayan po. Queen Elizabeth, 1980s. Okay guys. 20 piso, 50, 10, 5 piso, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos. Meron pa nga ako dito isda. O ganito, hindi na makita. Yan, 5 centavos. 25. Opo. Del-del lang, del-del lang. 5 pisong mayroong mga 5 pisong 1991. 1991. 5 pisong 1991 makapal. Bulaklak. Ito Queen Elizabeth. Okay guys. Pili-pili. 2006. Marami ako 2006. Ano to 2006? 8 o 10 peraso. 2006 yan. Yan. Meron ako dito 50. Oh. 50 sentimo. Sentimo ba pala ito? 1994. Tayo mga 10 piso may error. Yan po. Okay guys, hanggang dito na lang.
Babu. Okay.